Ang games nyo ngayon is spelling challenge. Wrong spelling is correct. Ibig sabihin nun, yung spelling nyo dog, dapat Tagalog ang yun, no? Isusulat nyo. Ha? Ang magkamali, lalagyan ng uling sa mukha. Oh. Ready? Go! Spell cat. Cat. Ano? Correct. Oh. Spell dog. Correct. Spell Ma, sabi ako hotdog. lamesa. Laman. Walang kopyahan, ha? Na. Taas mo. Mali. Table is correct. Record spell. Hair. Correct. Spell Ipin. bahay. Bahay. Correct. Meron ba? Spell lapis. Correct. Spell ipin. Correct. Spell bag. Bag. Ano ba? Bag, di alam ng Tagalog. Ano ang Tagalog sa bag, ma? Yun, isa nila. Wrong. Ito lang, lagyan mo uling. Lagyan mo sila uling, dalawa. Ito, ganonan mo. Ito, uling dito. Pasok yan. Ah. Basta ako yan, ano yung sagot? Hindi nila naman yung spelling. Tapos yung papel na lang. Spell. Papel. Papel. Correct. Spell notebook. Notebook. Wait lang. Ano yan? Notebook. Gano'n na notebook. Kung bilang ko ng 5, huwag ka na sagot eh. Ano kaya? 1, 2, 3. Hindi ako yung spelling notebook. Ha? Sunod. Spell TV. TV. Ano sa'yo sulat nyo? TV. Mali. Panuran. Yan. Panuran. Tagalog. Spell stepin. Huwag bilang ko na stepin, no? Sinusuot dito. 1. Stepin. Hindi alam. Ha? Hindi alam? Pass na. Pass. Spell motor. 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 Motor pa din. Wala, Tagalog eh. Taga-English lang yun. Motor. Wait lang. Sure ka na sa answer? Wait lang. Motor. 1. 2. Mali. Hindi alam. Hindi ko alam sa Tagalog. Spell glass. Glass. 1, 2, 3. Correct. Salamin. Spell
Money. Pera. Mali. Correct. Spell Good. patos. Tapos, shoes. Correct. Spell libro. Libro. Correct. Spell aklat. Aklat. Spell. Book. Correct. Spell dila. Tang. Tama? Mali spelling yun. Spelling ng tang. Agad kayo na teacher niya. Hindi niya spelling ng tang. Dami yung kan ko. Letters. Ah. Ay, galing. Spell bintana. Bintana. Tapos meron din. Bintana Tagalog eh. Sabi ko balik na. Bakit pinto sa'yo? Balik sa'yo. Balik kaya na. Correct. Bintana. Oo. Tagalog mo dapat. Bintana. Oo, bintana nga. Salamin. Salamin. Ah, bintana. Dapat Tagalog window. Tama wala. Ikaw mali. Ay, okay. Oh. Spell. Na. Spell. Dire? Oh. Spell. Chair. Chair. Bukan. Wait. Correct. Likod. Spell. Cellphone. 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 Walang kopyahan. Walang kopyahan. Cellphone, Tagalog ka dapat eh. Sabi ko, ang spelling. Tagalog. Ano Tagalog ng cellphone? Tagalog, English ng cellphone. Phone yun sa'yo eh. Tagalog dapat sagot nyo. Dali. Okay. Oh, cellphone nga. Eh, Tagalog ng cellphone. Hindi mo alam? Wala. Eh, cellphone nga. English yun. Cellphone. English yun. Phone. English yun. Cellphone. Oh, sarap. Spell. Ano pala? Telephone. Tabo. Ano? Tabo. Sa English ng tabo. Hindi nyo alam ha. Sige. 1, 2, 3. Hindi nyo alam sa English ng tabo? Hindi. Ha? Oo. Lagyan na ulo. Yung tabo. Oh. Spell. Hikaw. Hikaw. Earrings. Rings. Correct. Yes. Spell. Cup. 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 Yung sinusuot. Yung sinusuot sa Ay. ulo. Um, 1. Talo, mali. Sombrero yan. Sombrero. Ang Tagalog, Tagalog ng cup. Sombrero. Oh. Ah. Okay na. Spell